Zdravo mili moji, dobrodošli u novi video. Ja pričam jednu jako zanimljivu priču, pričam malo o slikarstvu i o tehnikama, ali pričam i o svom životu i šta mi se sve izdešavalo, tako da pre nego što krenem da pričam jako uzbudljivu priču i da slikam, pritisnite like i pretplatite se na ovaj kanal i kliknite zvonce da vam stigne notifikacija kad izbacim novi video. Mnogo mi znači vaša podrška, to jest lajkovi i pretplata na ovaj kanal, jer to nekako pusti podrška da ja nastavim da snimam. Uglavnom, ja sad radim jesenji pejzaž. Zašto radim jesenji pejzaž u novembru, kada već pada sneg, a ne u septembru ili oktobru? Zašto sam ja ovaj video snimala u septembru i onda sam samo zavagovala i nisam izbacivala video mjesec dana. Ja sam jednostavno imala taj neki vakuum period, jako čudan period, kada sam imala pregrš ideja i puno energije i onda sam samo zavagovala. Kažu da se to zove kada imate previše ideja i onda malo burnoutujete mentalno i prosto nemate energije da izvedete bilo što od tih ideja. Tako je sa svim kreativcima. Prosto vi ako ste kreativna osoba, vi imate u jednom danu 1000 ideja šta bi sve uradili i onda vaš mozak se pregreje kao hard bez dobrog grama koji ne podržava programa i to se meni desi. Znači ja prosto imam pregršt ideja koje čak i zapišem i onda overloadujem sebe kao sve bih ja da stignem. Ja znam da su to dobre ideje, ali ne mogu fizički da postignem. Ovo je brzo potezna slikica. Ja sam ranije radila ovakve slike za prodaju. Za ovakve slike vam treba negdje do 3 sata maksimum. Mislim da sam ja ovu sliku radila 2 sata. I jako lepo idu za prodaju, zato što su pejzaži i ljudi to vole da kupuju, zato što su opuštajuće. To jest, ja se slikam na lesonitu, inače ovo može se slika na platnu, slikam sa akrilnim bojama. Sad, lesonica se impregnira, maže se sa mešavinom maksipola tutkala u razmeri 2:1, znači stavite 2 puta jupol ili maksipol i tutkalo je u stvari lepak za drvo. Lepka za drvo i tu masu pomešate i onda premažete materijal za slikanje. Lesonić je super još za jajčanu emulziju, o tome ću pričati u nekom drugom videu. Odlično je da se rade na njemu realne slike, kad nešto hoćete baš onako da izgleda glatko, lepo i realno. Potom ja ću to u nekom narednom videu malo detaljnije da ispričam. Za sad da se vratim na taj deo gdje sam ja krenula da radim slikice, uradila 3, nisam ih završila, snimila videe i zabagovala, zato što sam stvarno željela da imam gomilu materijala koji ću češće da izbacujem i onda sam shvatila da ja pored slikanja, koji mi je drugi izvor prihoda, imam svoj prvi izvor prihoda, a to je posao. Ja radim u korporaciji, trenutno radim kao UX UI, product design, to jest da objasnim, znači dizajner sam za website-ove, aplikacije i radim malo grafičkog dizajna. I to je to, taj neki miks meni oduzima, da kažemo, 8 sati dnevno, gde ja stvarno dosta svoje mentalne energije potrošim i jako malo u toku dana mi ostane za zaista slikanje i crtanje. Naravno da to planiram da promenim. Planiram u budućnosti da mi slikanje bude glavni izbor prihoda, ali pošto znam kako je to bilo u prošlosti, pošto sam imala jedan period gdje sam samo slikala i prodavala slike, bilo mi je jako stresno, zato što to je jedan rizičan period mog života kada vi čekate, naslikate sliku, onda čekate da se kupac pojavi i onda kad se pojavi on ima neke zamerke, jer mu je slika skupa, čak su i ako spustite cenu onda mu je kao pa to je prejeftino i gomila komplikovanih stvari. Nekako je lakše raditi u korporaciji, vi svaki mjesec dobijate istu platu i da, ima nekih stresova, ali nije to ta količina stresa kao kad vi prodajete svoje slike, jer vi bude vam ponekad i žao i prodajete svoju sliku, onda vam je krivo zato što ste uložili trud i mentalnu energiju to i nekako bi zadržali tu sliku. Tako da ima dosta nekih drugih okolnosti koje nije samo kao slikate i prodajete i to vam ide super i razvijete marketing. I onda krenete prodajete kurseve, pošto svi sad prodaju neke kurseve online, nije baš tako. Vi prosto da bi egzistirali ili živjeli, a niste rođeni pod staklenim zvonom sa jako bogatim roditeljima, vi morate svaki mjesec da prodajete i da živite od toga i onda vaše slikarstvo prilagođavate tržištu, gledate šta ljudi više kupuju i to slikate. Ja sam pravila video gdje sam ja prodavala slike, ali dešava se da ja i narudžbine ne radim, zato što
kako treba, zato što za narudžbine vam se desi taj bug kreativni kada vi znate nešto trebate nekome da uradite i onda vam tu nekako skraćuje tu umetničku slobodu. Tako da stvarno karstva je varira od meseca do meseca i meni je to lično mnogo stresno. Naravno da planiram u budućnosti kada se marketing razvije jače da se tome u potpunosti posvetim jer je slikarstvo nešto što mene lično ispunjava, što je potreban dobar marketing i ako nemate tim koji vam radi marketing, kao što vidite da se prodaje zalepljena banana na zid, to nije umetnost, to je marketing, to je čist marketing, će da prezentuje i Veci Šolju da je umetnost, imali smo to u istoriji umetnosti, prosto marketing je ponekad se meša sa umetnošću i prodaje umetnost, prodaje i knjige i muziku i sve marketing. Ali vi da bi se bavili marketingom vi morate da posvetite 100% vreme i čak novac tome. Ću priču, ja sam radila 3 neke slikice i nisam ih završila zato što sam želela da se bavim i reelsovima, da iseckam svoje videe, da postavim na TikTok i onda sam burnoutovala zato što sam to radila u isto vreme kad, da kažem u istom danu kad sam radila i posao i onda vi nemate nekog vremena koje bi proveli malo da iščilujete, da čitate knjigu, da slušate muziku, da gledate serije. Sad to potrebno da vi nakupite energiju za rad. Ali neću previše da kukam. U ovom videu hoću samo da kažem da mogu da poredim korporacijski posao u firmi i posao kad sam bila skoro samostalni umetnik. Trenutno mi odgovara da radim u korporaciji, nekako se osjećam ušuškano i zaštićeno i kažem i svaki mjesec mi ista plata, ali ne kažem da ću se vratiti opet tom umetničkom životu. Tako da sam ja negdje rastezana između da kažem umetničkog života i korporacijskog života, ali vidim koliko mi umetnički život znači za korporacijski život, da ja kreativno rješavam probleme. Sad ne bi da zvučim egoistično, ali ljudi koji nemaju kreativnu sklonost mnogo sporije rješavaju probleme i mnogo, da kažem, im je teže. Ljudi koji su kreativici kolektivu su jako korisni. Sad postoji jedan mim koji je u fazonu slikar mora da nauči da đuska da bi prodao sliku, jer kao ima više pregleda na video gde đuska nego gde se slika. I onda se dovodi u pitanje taj marketing i koliko u suštini nam marketing jede vrijeme kreatorima, koliko im jede vrijeme pravljenje kontenta, a ne pravljenje dela i koliko moraju da budu kontent kreatori u sadašnje vrijeme, ne samo slikari ili muzičari ili pisci. To je jako zahtevno i jako teško. I onda se nekako sam slikar ili sam pisac dovodi u istu poziciju sa beauty guruom. To jest osobom koja se šminka ili koja kuva. Ne kažem da su sad pisci ili slikari, ali oni više truda i više energije se ulaže u taj neki kreativni produkt koji je značajan za društvo, zato što on uplemenjuje prostoriju ili prenosi neku određenu poruku i tako. Ako opet filozofiram i idem u širinu, ali vi mene razumete, vi ste moja publika i navikli ste na moje trabunjanje. I hvala što ste došli skoro do kraja videa. Ovaj video je brz, da sam ja iznala svoje konfuzne činjenice u glavi, umjesto da iznesem možda nekom stručnom licu, ja iznesem to vama, mojoj dragoj publici, i hvala što me pratite i hvala što ste mi podrška. I za ljude koji su se pretplatili na moj kanal, hvala vam i hvala vam što čekate da izbacim novi video, što ne odustajete od mog kanala. Vi ste najdivnija publika, ljubim vas puno, vidimo se. Ćao, ćao, ćao.